যিখন ষ্টেটু থাকে ষ্টেটুখন আজি এপ্ৰুভ কৰিছে গতিকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ সুন্দৰ পৰিচালনাৰ বাবে ৰেগুলাৰ ষ্টেটুখন আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভেল কৰে আজি কেবিনেটে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচাৰ যিসমূহ বিভিন্ন ঠাইত আছে অসমীয়া মিডিয়াম বা বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামৰ স্কুলবিলাকত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা আছে যে বিভিন্ন অন্যান্য মিডিয়ামৰ স্কুলত অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ইকুইভেলেন্ট বা একেই ডিগ্ৰী টিচাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ কেডাৰটো একে নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তালৈ যোৱা বা কৰবাত নালাগা ঠাইতো তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছিল এই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডিমাণ্ডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ টিচাৰসমূহ একেটা কেডাৰলৈ অনা হৈছে যাতে তেওঁলোকক বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা য'ত প্ৰয়োজন নাই তাৰ পৰা যাতে প্ৰয়োজনীয় স্কুললৈকে আনিব পৰা যায় আজি কেবিনেটে Assam Public Distribution of Article Amendment Order 2025 এপ্ৰুভ কৰে অনুমোদন দিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আগতে যিবিলাক আমাৰ সমবায় মানে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ আছিল সুলভ মূল্যৰ দোকান আছিল এই সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ৰিনুৱেল বিলাক 3 বছৰৰ ওপৰত হৈছিল এতিয়া 3 বছৰ নে 5 বছৰলৈ একেলগে 5 বছৰ ৰিনুৱেল কৰিবলৈ 5 বছৰৰ ওপৰত ৰিনুৱেল কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিনুৱেল ফিজ আগতে 45 টকা আছিল 5 বছৰৰ কাৰণে 75 रुपीस কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিনুৱেল এতিয়া আগতে 3 বছৰৰ কৰিব লাগিছিল এতিয়া ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ বিলাক বা সুলভ মূল্যৰ দোকানীবিলাকৰ এটা সুবিধা হ'ব তো 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে ৰিনুৱেল কৰিব নালাগে 5 বছৰ পিছতে ৰিনুৱেল কৰিব লাগে এটা ৰিপিট কৰিব আছে না হেডিখন আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব আজি কেবিনেটে আমাৰ যিসমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে এই সুলভ মূল্যৰ দোকানবিলাকৰ আগতে নৱীকৰণ 3 বছৰৰ মূৰত কৰিব লাগিছিল প্ৰত্যেক সুলভ মূল্যৰ দোকানে আজি কেবিনেটে আসাম পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰ্টিকল এমেন্ডমেন্ট অৰ্ডাৰ 2025 অনুমোদন দিয়ে যাৰ জৰিয়তে এতিয়া সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহে 3 বছৰ ঠাইত 5 বছৰৰ মূৰতে নৱীকৰণ কৰিব লাগিব আজি অসম কেবিনেটে আসাম ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এমেন্ডমেন্ট রুল 2025 কো অনুমোদন দিয়ে যাৰ ফলত অসমত কিছুমান এনেকুৱা সামগ্ৰী আছে যে যিবিলাক সামগ্ৰীৰ বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা ট্যাক্সৰ কৰ ফাঁকি দিবৰ কাৰণে আনি ষ্ট'ৰ কৰে কৰ ফাঁকি দিবৰ কাৰণে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত এটা নীতি শৃংখলাবদ্ধ নীতি আনিবৰ কাৰণে এই ৰুলটো আজি এমেন্ডমেন্ট কৰিছে যাতে এই ধৰণৰ কামবিলাক যিবিলাক ইউজৰ কাৰণে কোনোবা বেলেগ ষ্টেটৰ ট্যাক্স কম বস্তু ল'ব পাৰিব কিন্তু সেই বস্তুটো নিজৰ ষ্টেটলৈ বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহি বিক্ৰী কৰা যিবিলাক মানে আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰিছিল তাৰ ওপৰত নীতি এটা ৰুল ফ্ৰেম কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকক আমি নীতিৰ বিৰুদ্ধ কামৰ পৰা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই আসাম ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এমেন্ডমেন্ট ৰুল 2025 আজি অসম কেবিনেটে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে গতিকে মুখ্যতঃ আজিৰ কেবিনেটৰ এইকেইটা সিদ্ধান্ত আৰু বাকী যি দুই সৰু এটা সিদ্ধান্ত আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সামাজিক মাধ্যমত অলপ সময় পিছতে আপোনালোকে सर ब्रीफिंग तो एक बार हिंदी कोई नहीं आज आसाम कैबिनेट ने एक सिद्धांत लिया है जो अर्बनाइजेशन अभी हो रहा है आसाम में ये अर्बनाइजेशन जो छोटा म्यूनिसिपल बॉडीज है या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये कॉर्पोरेशन में बहुत सारे वाटर बॉडीज है जिस वाटर बॉडीज को अभी प्रिजर्व करने का जरूरत है इसलिए ये पूरा पहले गुवाहाटी में ये वाटर बॉडी प्रिजर्वेशन एक्ट था अभी ये एक्ट को आसाम अर्बन वाटर बॉडीज प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन एक्ट हम लोग पहले लाया था और उसका रूल आज आसाम कैबिनेट ने अप्रूव किया इसका थ्रू हम लोग पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का थ्रू से वो लोग जो अनडिस्प्यूटेड वाटर बॉडी है जो पब्लिक यूजेस वाटर बॉडी है उसका लिस्ट दे देंगे और उसको हम नोटिफाई कर देंगे कि कभी भी कोई ये वाटर बॉडीज को ब्लॉक नहीं कर सकेगा कभी भी ये वाटर चैनल को वाटर बॉडीज को क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन का जरूरत अर्बनाइजेशन में ये वाटर बॉडीज अभी भी प्रिवेंट नहीं करेगा तो बाद में बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह होने का स्कोप है इसलिए ये डिसीजन आज लिया गया है आज एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है कि हमारे जो आसाम म्यूनिसिपैलिटीज वर्कर्स था जो हमारा म्यूनिसिपल बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में वर्कर्स था वो लोग का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही वो लोग का नौकरी था अभी
ये 2013 से पहले 2013 का 4 सितंबर से पहले जिस लोगों ने म्युनिसिपल में ज्वाइन किया है उस लोगों को आज प्रोविंशियलाइज करने के लिए आज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। एक एक्ट लाया है, बिल लाया है, असम म्युनिसिपल एम्प्लॉयज प्रोविंशियलाइज बिल 2020 में। उसका थ्रू हमारा 71 म्युनिसिपल बॉडीज में 1044 एम्प्लॉयज को प्रोविंशियलाइज हो जाएगा। वो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर वो लोग गवर्नमेंट प्रोविंशियलाइज नौकरी हो जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगा। और कोई भी आदमी शायद तो हम इस डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट म्युनिसिपल बोर्ड का अंडर नहीं जाना चाहते हैं, वो उसका भी अथॉरिटी रहता है। कोई नहीं जाना चाहता है तो नहीं जाए, वो पहला जैसे म्युनिसिपल बोर्ड का अंडर ही रहना चाहता है वो हो सकता है। लेकिन आज 1044 एम्प्लॉयज को प्रोविंशियलाइज करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया। आज बोरोलैंड यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर स्टेटू है, इस रेगुलर स्टेटू को आज असम कैबिनेट ने अप्रूव किया। आज असम कैबिनेट ने असमीज लैंग्वेज टीचर का हर एक मीडियम स्कूल में रहने वाला असमीज लैंग्वेज टीचर का सेम कैडर का बनाया। तो स्टूडेंट का जरूरत का हिसाब से वो लोग को ला सके, उसका ड्यूटी लगा सके, इसका हिसाब से उसका एक ही कैडर का बनाएगा बाकी ग्रेजुएट टीचर का साथ। आज असम कैबिनेट ने असम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल अमेंडमेंट ऑर्डर 2025 को अप्रूव किया। उसका थ्रू जो फेयर प्राइस शॉप है, ये फेयर प्राइस शॉप का पहले रिन्यूअल 3 साल में होता था। अभी इस रूल का थ्रू फेयर प्राइस शॉप का रिन्यूअल नाम 5 इयर्स होगा और 5 इयर्स के बाद उसको रिन्यूअल करना है। पहले 3 इयर्स के लिए 45 रुपीज फीस था, अभी 75 रुपीज फीस होगा। आज असम कैबिनेट ने असम वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट रूल 2025 को अप्रूव किया है, जिसका थ्रू अदर स्टेट से जो सामान यूज के लिए यूज रहता है वो अलग बात है, लेकिन वहां से लेके यहाँ बिजनेस करना, यहाँ सेल करना, स्टोरेज करना, ये सब को कंट्रोल करने के लिए एक रूल फ्रेम किया है और रूल को आज असम कैबिनेट ने যিটো কলে টেক্সৰ থাকি দি পেলাই বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা কি সামগ্ৰী মূলত মুখ্যতঃ পেট্ৰল, ডিজেল, এক্সাইজ, লিগাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সামগ্ৰী তাৰ পৰা আনি বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আনি ষ্ট'ৰেজ কৰে, ইয়াত বিক্ৰী কৰে, সেই ধৰণৰ তাত এটা ৰুল